প্রতিটি অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি আজকের ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সংগ্রামী রুমকি, চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার শীতলপুরে বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি শুক্রবার বজরংবলী মন্দির পরিদর্শন করেন। মন্দিরের পুজো অর্চনা করেন বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি। পাশাপাশি এলাকাবাসীরা বিধায়ককে সম্মানিত করেন। এই বিষয়ে বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি কি বলেছেন তা আমরা শুনে নেব। गणपति गंगामय गणपति गंगामय बसो हम जानि करवतम जासि और ये जो पिलर सब उठ के है चारों पट्टी, मैंने इसी को बोल रहा कि बनवा देने से ठीक है। एगो एलटीसी दे दिए तो हो जाए। फोन करो तो मिस्त्री की चार्ज हो। ठीक है आज मंदिर में कोई भी राजनीतिक बात नहीं रखना है, खाली भगवान सबके जीवन में सुख शांति दे, सबका मनोकामना पूर्ण हो और एक दूसरे के दुख दर्द को बांटने का कोशिश हम सारे लोग करें, क्योंकि ज़्यादा समय, जिंदगी का ज़्यादा समय हम लोग एक दूसरे का दुख का कारण बनने में व्यतीत कर देते हैं। ओकर कैसे मोटरसाइकिल किना गए, ओकर कैसे गाड़ी किना गए, काहे ओकर घर बढ़िया चलता है, यही सब चक्कर में हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। ये सब चक्कर छोड़ के कैसे एक दूसरे को सहायता करते। हमारा घर के बगल में क्यों बा तो हम यदि ठीक बनी तो ओकरो घर में सुख शांति रहो, यह कोशिश कर जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रही। आई में मन में सब रोज जाकर पूजा कर जाओ, भगवान से कह जाओ कि भगवान होकरा बेटा के तबियत खराब कर दी हो, होकरा का मुआ दी हो, तो ऐसे मंदिर में पूजा कर कौन लाभ। आज देखा नहीं हमनी का आदमी में हिंसा ज्यादा बा, ये तनी बंद करे के पड़ी। कैला से केहू के लाभ ना, केहू ना। आज हम सोचे तनी उनकर हानि कर देम, काल उ सोचिए हमार हानि हो, तो अल्टीमेटली सब केहू खत्म हो जाए। भगवान ही कोरोना जल बड़े तो अब ना अभियो से सब तो सब केहू कहीं भगवान खत्म कर दी। तो अब ये सब चक्कर बना पड़े, कम से कम एक दूसरे के दुख दर्द बांटल जाओ, जेकर जाला वो एकरे बुझाला। मंदिर के सामने और का बोल जाओ, कम से कम आज से फिर कोशिश कर जाओ कि ना सबको मिलजुल कर रहे के बाद सब केहू के दुख दर्द केहू को पहले कोलेरी के माहौल जो रहा, अभी माहौल खराब होता है। पहले केहू के घर में रिश्तेदार आ जाओ तो बगल में घर में कुछ खाना बनाता रहा तो हो जाए से एक कटोरी सब्जी भेजा जाता है। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। চিত্তরঞ্জন থানার সামনে তৃণমূল ও বিজেপির কর্মীদের তুমুল সংঘর্ষ। বারাবণী বিধানসভার অন্তর্গত চিত্তরঞ্জন থানার ফতেপুরের বাসিন্দা দুই পরিবারের ঝগড়া রাজনৈতিক রূপ নেয়। জানা যায় বৃহস্পতিবার রাতে ফতেপুরের 46 ও 47 নম্বর রাস্তায় একটি বাসিন্দা কবিতা মণ্ডলের ওপর হামলা চালায় তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতীরা। ওই মহিলার অভিযোগ তার স্বামী বিজেপি করে বলে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তার বাড়িতে হামলা চালায় ও বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এছাড়া তাকে মাথায় আঘাত করা হয়, যার ফলে চিত্তরঞ্জন থানায় বিজেপির পক্ষ থেকে ওই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। অপরদিকে আবার তৃণমূলের তরফের পাল্টা অভিযোগ করা হয় যে এটি একটি পারিবারিক ঝামেলা, কিন্তু যেটিকে বিজেপি কর্মীরা রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই এই একই সময়ে বিজেপি ও তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হামলার প্রতিবাদে চিত্তরঞ্জন থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানোকে ঘিরে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের রূপ নেয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন থানার পুলিশ অতীন্দ্রনাথ ও তার দলবল ওই দুই দলের ঝামেলার সামাল দেয় ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি, স্ট্যান্ড টাইপের সেলের হেড করেছে। গতকাল সে ঘরে মারধর করে টেনে হসপিটালে ভর্তি আছে। তার প্রতিবাদে আমার থানায় ডেমনস্ট্রেশন থানায় বলা হয়েছে।
তার আগেও মাস 6-7 আগেও একটা ঘটনা ঘটেছিল। তখন ওই কাকড়াকে একটা 107 কেস দিয়ে 1000 টাকা ফাইন ছেড়ে দিয়েছে। সে আসার পর থেকে আবার সে আরম্ভ করছে। আমরা যখন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি এ সমস্ত ঘটনার ব্যাপারে দলীয়ভাবে, তখন তারা বিক্ষোভ তৃণমূলের নামে আরম্ভ করেছে। আমরা কিন্তু কাউকে কিছু ঘটনা ঘটেনি। এক মহিলাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে এসছে, সে রাত্রিবেলা নাকি তাকে মারা হয়েছে বা কিছু করা হয়েছে। আমার কাছে কোনো খবর নাই, আমার দলে কোনো রকম কর্মী নেই। তারা শান্তিপূর্ণ জায়গা, রেলওয়ে কলোনি সবাই বসবাস করে, মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে একজনকে নিয়ে এসে থানায় ডেমনস্ট্রেশন দিতে এসছে। আমাদের প্রতিবাদ হচ্ছে ওই কিশোর কাকড়াকে তোমাকে থানা প্রশাসন কথাবার্তা হয়েছে। আগামী দিনে যদি অ্যারেস্ট না হয়, আইসি সাহেব বিআরএস স্কুলে গেছেন কোনো কাজে, উনি আসবেন। ওনার যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে সরছি না। 24 ঘন্টা সময়ের অতিক্রম হলে আমরা দলীয়ভাবে জেলা সভাপতি আর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী আমরা কর্মসূচি ঠিক করবো, কি হবে না হবে। আমি কিছু জানি না, রাত্রে ঘুমাচ্ছিলাম, এসে যা ইচ্ছা তাই ভাবে মারামারি করেছে, গড় ভাঙচুর করেছে, আমার উপরে অত্যাচার করেছে। কে করেছে এটা? অনিল বলে ছেলেটা, তার নাম ধরে ডাকছিল। কেন হঠাৎ কারণটা কিছু আমরা জানি না, আমরা জানি না। এর মধ্যে আমরা কিছুতেই ছিলাম না। এটা কি বিজেপি তৃণমূলের সংঘর্ষ হচ্ছে? না, আমি সেটা তো কিছু বলতে পারছি না। আমি কিন্তু বিজেপি করি, আমার ওয়াইফ, আমার দুজনে আমরা বুঝতে। বলুন কি হয়েছে ঘটনাটা, সব ঘটনাগুলো বলুন, নাম বলো, কে কে ছিল। হ্যাঁ, অনিল বাল্মীকি এসে পরে আমাদের বাড়ি ভাঙচুর করে। তার সঙ্গে সুরজ বাল্মীকি বলে ছেলে ছিল, ঘর গাড়ি বাড়ি সব ভেঙেছে আমার। এরা কারা এরা? এবারে কারা বলবো, আমাদের ফতেপুরের ছেলে। কতজন ছিল? 3 জন ছিল, তার মধ্যে 2 জনকে ছিল, একজনকে ছিল। আপনি লিখিত অভিযোগ করেছেন? আপনি লিখিত অভিযোগ করা আছে, অভিযোগ নেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ। আপনাকে যারা আক্রমণ করলো তারা কারা? আপনাকে যারা আক্রমণ করলো তারা কারা? শুনেন, এবার পার্টি আমি কি করে বলবো ওটা? হ্যাঁ, সব তো কালার নিয়ে চলে আসছে। আমি কিন্তু বিজেপির বুথে যখন থেকে বসেছি তখন থেকে আমার উপরে এরকম অত্যাচার হচ্ছে। আপনার কি নাম? আমার নাম সুবল মন্ডল। কবিতা মন্ডল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শুক্রবার কুলটি বিধানসভার বিধায়ক উজ্জ্বল চ্যাটার্জির নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ র্যালি বের করা হয়। কেন্দ্র সরকারের মূল্যবৃদ্ধি নীতি ও বেসরকারীকরণ নীতির প্রতিবাদে এদিন কুলটি ব্লকের পক্ষ থেকে এই একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটির নেতৃত্ব দেন বিধায়ক উজ্জ্বল চ্যাটার্জি। তাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা আপনাদের কয়েকজন আসুন, আমাদের নেতার কাছ থেকে আপনারা পতাকা গ্রহণ করুন। বিজেপি নরেন্দ্র মোদী দূর হটাও। রোডটা জাম হয়ে যাচ্ছে, আর রোডের একটা সাইড ফাঁকা রাখুন।
সবাই একটু ফাঁকা ফাঁকা রাখুন। আমাদের যে সমস্ত জিনিসের প্রতি বারবার প্রতিবাদ করছে, আমাদের শুধু বাংলার নয় ভারতবর্ষের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে, সেই বিষয়গুলো সেটা হচ্ছে এই যে পেট্রোল ডিজেল যখন দাম বাড়িয়ে দেওয়া, সারা পৃথিবীর তুলনায় সবথেকে বেশি আমাদের ভারতবর্ষে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এই এমন একটা সময় যেখানে একটা অস্থির সময় সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে, সেই সময় বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। বেসরকারীকরণের উদ্দেশ্য কী করতে রয়েছে? রেলের মতো একটা প্রতিষ্ঠান, সে প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। কোল ইন্ডিয়া একসময় জাতীয়করণ করা হয়েছিল, সেই কোল ইন্ডিয়াকে আজকে বেসরকারীকরণের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কোল ইন্ডিয়ার যে অফিস আমাদের কলকাতায় রয়েছে, সে অফিসকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। এই সমস্ত প্রতিবাদে আজকে মানুষকে যাতে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছি, বোঝাচ্ছি, এবং আস্তে আস্তে আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি, দলকে সংগঠিত করছি, এবং এই প্রতিবাদটা চারিদিকে আমরা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। দাদা, কিছু লোক বিভিন্ন দল থেকে এসে জয়েন করলো, কত লোক ছিল? প্রায় 200-এর বেশি পরিবার যোগ দিয়েছে। আস্তে আস্তে আরও বহুজন আছে যারা পরিচিত আস্তে আস্তে আমাদের দলে, বিজেপি ছেড়ে আমাদের দলে এসে যোগদান করবে। আমরা বলতে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের দলের হয়ে কাজকর্ম করার জন্য, মমতাদের হাত মজবুত করার জন্য আমরা সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। দাদা, একদিকে মুখ্যমন্ত্রী গোটা রাজ্যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটার জন্য বারবার বলা হচ্ছে, দেখা গেল এই মিছিলের মাধ্যমে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা কেউ মানে নিল। আমরা বারবার এর কথা বলছি, মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলছেন মানুষের সামনে আমরা কিছু কথা বলছি, কিন্তু মানুষের এই এলাকার মানুষের কী বলবো, এখনো পর্যন্ত সচেতন ভাবটা এখনো আসেনি। নাহলে এরকম ভাব কেউ থাকে বারবার। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। জামুরিয়া বিধানসভার অন্তর্গত কনস্তরিয়া এলাকায় করোনার সংক্রমণ রোগী পাওয়াতে আতঙ্কের সৃষ্টি। শুক্রবার জানা যায় কনস্তরিয়া কলিয়ারির এক কর্মচারী করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসায় এলাকার সাথে সাথে কলিয়ারি চত্বরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত এলাকা স্যানিটাইজ করা হয়। হ্যাঁ বলো। 3 নম্বর পিটি একটা জুনিয়র ওভারম্যান, তো 4-5 দিন আগে টেস্ট করার পর আজকে তার পজিটিভ এসেছে এবং সে কিছুটা অসুস্থ পড়েছে, তবু তার সত্ত্বেও ডিউটি করেছে। সে ভেবেছিল যে আর কিছু হয়নি, কিন্তু সামান্য জ্বর সর্দি এসেছিলো, সে ভেবেছিল কিছু হয়নি, তার টেস্ট করার পর পজিটিভ এসেছে। তাই সম্ভব এখন নিয়ে গেছে কোভিড-19 হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের এজেন্সির কাছে খবরটি যে তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে চিঠি বার করেছে। তাই শ্রমিকদের এখন ধারণা সে আজ 4টে অবধি ডিউটি করেছে,
তাতে কোভিড-19 এখানে সংক্রমণ ছড়াতে পারে সেই ভয়ে প্রত্যেকে দাঁড়িয়েছে এবং আমরা ইউনিয়নের তরফ থেকে তার দাবি করেছি সমস্ত স্যানিটাইজার এবং প্রশাসন যে এই কাজটা করতে হবে যাতে সমস্ত শ্রমিক সুরক্ষিত থাকে এবং পরবর্তীতে খাদান থেকে সুরক্ষিত থাকে। প্রত্যেক শ্রমিকের সুরক্ষিত দায়িত্ব ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিয়ন নিয়মিতভাবে কাজ করছে। আমরা আশা করছি এর একটা বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে, আমরা নিচ্ছি। শ্রমিকটা কোথাকার? শ্রমিক ছিল আমরা আজকে খবর পেলাম কালকের খবর যে কুনস্তর কলিয়ারি এমপ্লয়িজ একজন পজিটিভ ধরা পড়েছে। তাই আমরা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে আমরা দোকানদারি কুনস্তর কলিয়ারিতে কুনস্তর গ্রামে এবং কুনস্তর কলিয়ারির আশেপাশে যত দোকানদার আছে বা যত দোকানদানি আছে তাদের ফুল স্যানিটাইজ করাবো এবং কলিয়ারিতেও করানোর চেষ্টা করছি। যদি কলিয়ারির ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে সহযোগিতা করে তাহলে আরও স্যানিটাইজ আরও ভালোভাবে করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিতে ইচ্ছুক আছি। আপনার পরিচয়? পঞ্চায়েত প্রধান ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শুক্রবার জামুরিয়া চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ থেকে এক বিশেষ বৈঠক করা হয় চেম্বার ভবনে। এদিন এই বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ যেভাবে দিনে দিনে বেড়ে চলেছে তার জন্য ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। এদিন সদস্যরা জানায় জামুরিয়ার বাজার সকাল 7টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত খোলা থাকবে, তারপর বাজার বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এটি চলবে 31শে জুলাই পর্যন্ত। এই বিষয়ে চেম্বারের সদস্যরা কি বলেছেন তা আমরা শুনে নেব। दूसरे लोगों का बचाव हो, अपना भी अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो अभी अपने जान माल की रक्षा स्वयं करें, ये हाल है। तो हम लोगों को क्या बाजार को पूरा या एक टाइमिंग करना चाहिए, या लॉकडाउन होना चाहिए। लॉकडाउन होगा किस दिन का? आज का मीटिंग काफी कुछ ये तय करेगा आने उसको भी हम लोग अभी एकदम एक हफ्ता फुल लॉकडाउन। इसलिए ऐसा बाजार में दुकान है कि जिसका घर का गली से दुकान है वो रात के 12 बजे तक खुला रहता है। कोई लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, अपना अपना प्रश्न সেই সময় থেকে 2টো পর্যন্ত সকালবেলা 8টা থেকে 8টা বা 9টা लेकर ये डिसीजन लिया गया है कि कल से जामुरिया बाजार के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान दोपहर 2 बजे पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। मंगलवार को बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा, ये कंटिन्यू चलेगा भी। पूरी तरह हम लोग का रविवार बृहस्पतिवार को लगती है, वो भी 2 बजे बंद कर दी जाएगी। इसके लिए कोई विशेष मतलब माइकिंग की इसके लिए चैनलों से सभी को जनाया जाएगा, माइकिंग भी की जाएगी, प्रशासन को भी जनाया जाएगा। ये अपने सेल्फ के लिए है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इसको पूर्ण रूप से पालन करें। कल से जो लॉकडाउन हो रहा है ये जामुरिया में पूर्ण तरह से, कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेगी, कौन कौन सी दुकानें बंद रहेगी? लॉकडाउन नहीं हो रहा है। हम लोग कल से सभी व्यवसायियों को बुला के मीटिंग किए हैं और सभी का मत देने के बाद हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए कल से हमारी दुकानें 2 बजे तक खुली रहेगी
उसके बाद सारी दुकानें बंद रहेगी, सिर्फ दवा दुकान खुली रहेगी और पीडीएस जो है वो चालू रहेगी। बाद बाकी हमारे सब रकम के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे 2 बजे तक। और मंगलवार को जो है हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि मंगलवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আসানসোল পৌর নিগম অন্তর্গত 22 নম্বর ওয়ার্ড স্থিত লোয়ার কুমারপুর এলাকায় মিল্লাতে ইসলামিয়া কবরস্থানে জানাজা গৃহ বানানোকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। জানা যায় এলাকায় বেশ কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা অভিযোগ করে স্থানীয় কাউন্সিলরের কারণে এই কবরস্থানে জানাজা গৃহ বানানো হচ্ছে না। এই বিষয়ে তারা আসানসোল কর্পোরেশনে লিখিত কমপ্লেন করলে পৌর নিগমের একটি দল বড় চেয়ারম্যান গোলাম সরোবরের নেতৃত্বে কবরস্থান পরিদর্শনে যান। তিনি বলেন সবকিছু যাচাই করে উচিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং তিনি জানান মাইনরিটি সেলের পক্ষ থেকে 7 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে জানাজা গৃহ বানানোর জন্য। हाँ 60 फीट का रास्ता होगा। तो हम लोग बोले दादा अगर 60 फीट का रास्ता होगा तो एकदम स्टार्टिंग से होगा। तो स्टार्टिंग में आप लोग उधर मीडिया वाले हैं, आप लोग आए हैं, आप देखे होंगे कि पहले एक पार्क है, फिर एक क्लब है और एक मंदिर है। तो जब ऑलरेडी क्लब मंदिर पार्क बन चुका है, अब तो वहाँ 60 फीट का रास्ता बचे नहीं, तो फिर किस प्रोसीजर से हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से 60 फीट का रास्ता छोड़ दो। हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम मिलत इस्लामिया कब्रिस्तान का जमीन है, ठीक है। तो हम लोग का बाउंड्री वाल का पैसा सैंक्शन हुआ था, तो बाउंड्री वाल का काम जो हम लोग को हुआ है, तो हम लोग का जो ये खुला हुआ जगह जो दिख रहा है आपको 80 फीट, ये हम लोग यहाँ तक बाउंड्री वाल कर रहे थे। लेकिन हम लोग यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर है वो बोले अनिमेश दास, वो बोले कि अभी आप लोग वहाँ तक बाउंड्री कर लीजिए और ये जगह में डिस्प्यूट है। तो हम लोग बोले ये जगह तो हम लोग का खुद का है, हम लोग का नक्शा है, हम लोग का दलील है, हम लोग का CS है, टोटल कागज हम लोग के पास में है। तो कौंसल साहब को कहना था ठीक है अभी आप बाउंड्री वाल वहाँ तक कर लीजिए, हम इसको बांस से घिरवा देंगे। ये बात 2 महीना पहले हुआ था कौंसल साहब से। तो कुछ दिन पहले हम लोग हाई मस्ट लाइट का ओपनिंग हुआ जिसमें मलाइदा आए थे। तो कौंसल साहब कुछ दिन भी हम बोले कि दादा आप बोले थे कि बांस से घिरवा देंगे, तो बोले हाँ 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 ठीक है हम घिरवा देंगे। तो हम लोग का कमेटी का सबका यही राय है, पूरा जो हम लोग का ये 4 कमेटी इस कब्रिस्तान में है, चई नगाल, अपर कुमरपुर, लोअर कुमरपुर और अफकार गार्डन। 5-6 वार्ड का जितना भी जनाजा है इसी कब्रिस्तान में आता है। ये हम लोग का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। तो सबका यही डिसाइड हुआ कि ये जो खुला हुआ जगह है हम लोग यहाँ पे जनाजगा बनाएंगे। इसी के लिए हम लोग एप्लीकेशन किए कारपोरेशन में, एक चिट्ठी हम लोग माइनॉरिटी सेल में किए, एक चिट्ठी हम लोग ADM सर के पास किए और एक चिट्ठी हम लोग के चेयरमैन गुलाम सरवर साहब को किए कि सर ऐसा ऐसा मामला आ रहा है, हम लोग का थोड़ा सा सॉल्व करा दीजिए। आपका नाम था? सिराज राजदान। और मेंटेन करें पीस को। हम ठीक है आपसे नहीं लड़ सकते, कानूनन लड़ाई तो हम लड़ते हैं, हम टाइटल सुटेट को केस करके स्टे कर देते जी। तो अभी भी होगा सर, वो भी स्टैंड करता मामला। कुमारपुर हम लोगों के कब्रिस्तान का मैटर है। कुमारपुर के ये जो जमीन है, ये जमीन मैंने काफी दूर तक है, जो घर वगैरह 2-4 ठो बना हुआ वो घर भी इसी मैंने कब्रिस्तान के प्लॉट में ही आता है। तो कम से कम जो बना हुआ है उसको छोड़ के जो जगह हम लोग का जो बचा हुआ है उस जगह पे लोग चाह रहे हैं कि अपना जनाजा गाह हो, ताकि हम लोग मैंने जो अपने जनाजा को लेके आते हैं उनको धूप हो बारिश हो इससे बच सके और तमाम सहूलत हम लोग मुहैया करते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। जब जमीन मेरा है तो फिर मैंने बनाने में अगर अनिमेशदार दिक्कत पैदा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इसको तो किसी तरह से मैंने सराहा नहीं जा सकता ना। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जितना जल्द से जल्द हो। मैंने जो जगह बचा हुआ है, जिस जगह पर हम लोग चाह रहे हैं कि मेरे पास मैंने माइनॉरिटी का फंड बचा हुआ है 7 लाख रुपया जी, हम चाहते हैं कि 7 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट करके हम इस जनाजा को मुकम्मल कर लें। और सर इसमें जो ये हो रहा है, जो कॉर्पोरेशन के मैंने रूलिंग पार्टी का अथॉरिटी और लोग मैंने काउंसिलर ऑफ द एग्जिस्टिंग बोर्ड का जो मैंने इंटरवेंशन हो रहा है इसके सिलसिले में कॉर्पोरेशन, ये तो लोगों को मालूमात नहीं था ना, ये तो किसी को वाकफियत था नहीं, कभी तो लोग बताए नहीं कॉर्पोरेशन को, तो वो लोग जानेंगे कैसे। कल का इत्तेफाक है, जब बताए हैं तो लोग आए हैं, मेयर साहब बोले कि नहीं देखना है, जरूरी है, कहे कब्रिस्तान के किसी जमीन को आप दखल कीजिएगा या दिक्कत पहुंचाइएगा। उनका अगर जमीन है तो उनको मुकम्मल इख्तियार है कि वो जिस मसरफ में चाहे ले सकते हैं, उसमें बंदिश किसी को देने का कोई इख्तियार नहीं।
নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। করোনা ভাইরাস সংক্রমণকে রোধ করার উদ্দেশ্যে আসানসোল পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। শুক্রবার শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ আধিকারিকরা সাধারণ মানুষ ও দোকানদার আর যাত্রীদের মাস্ক যাচাই করে এবং তাদের নির্দেশ দেয় মাস্ক পরার জন্য। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। শুক্রবার সুরাটের বিজেপির বিধায়ক রণধীর সিং একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিল বিজেপি ওবিসি মোর্চার সদস্য শঙ্কর চৌধুরী ছাড়াও অন্যান্যরা। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির আলোচনা করা হয়। তিনি এই বিষয়ে কি বলেছেন আমরা শুনে নেব। ठीक है ठीक है ठीक है लगेगा 1 घंटा लग जाएगा आएंगे आप आएंगे आ रहे हैं आएंगे जरूर देर होगा भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। विचारधारा जन जन तक जब पहुंचता है तो पार्टी बढ़ती है। पार्टी में जब काम करने वाले कार्यकर्ता बढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि गुटबाजी है। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब आती है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ता विचारधारा के साथ लड़ते हैं। और आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी आसनसोल से अपने बाबुल सुप्रियो जी पहले से काफ़ी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते
दुर्गापुर सीट में जहाँ जो कैंडिडेट बाद में घोषणा हुआ वहाँ भी सीट हम लोगों ने जीता। बगल में पुलिया भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता। पूरे इस जोन की सीटों को हम लोगों ने जीतने का काम किया। अगर पार्टी में गुटबाजी होती तो ये हम चुनाव जीत के नहीं आते। इसलिए ये तो विरोधियों की चाल है। विरोधी तो इस तरह फंसाते हैं बोल के, ये गुटबाजी है वो गुटबाजी, ताकि संगठन कमजोर हो। ये सब कोई बात नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे ये आसनसोल लोकसभा के अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 में 7 भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। कहा ना कि आज कोई सुरक्षित नहीं है सरकार में। ये सरकार लाठी के बल पर, गुंडागिरी के बल पर भय दहन करके चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार को दबाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को दबाना चाहती है सरकार। चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय हो, चाहे चुने हुए, क्योंकि राज्यपाल तो एक संवैधानिक पोस्ट है। राज्यपाल के साथ भी जिस तरह से बिहेव यहाँ की सरकार कर रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इस सरकार की जितने भी निंदा की जाए कम है। राज्य सरकार मगर बार बार आरोप लगा रहा है कि यहाँ के जो राज्यपाल, पूछना चाहता हूँ कि इस राज्य में जो महामहिम राज्यपाल हैं वो संवैधानिक पोस्ट पर हैं, और संवैधानिक पोस्ट पर जो बैठे हुए राज्यपाल, अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं करेगी तो राज्यपाल को ये पूरा संवैधानिक फंडामेंटल राइट है उन चीज़ों को जनता के बीच में लाने का। चाहे वो कुछ भी आरोप लगा ले पश्चिम बंगाल की सरकार, राज्यपाल तो चीज़ों को जनता के बीच में लाएंगे। और जनता के बीच में जब लाते हैं तो इनको लगता है कि ये गलत आरोप लगाते हैं। दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की सरकार आंकड़ों को दबाने का काम करती है। हमें पता है, आप मीडिया से हैं, अभी को भी पता होगा कि आंकड़े कितने यहाँ दबाए जा रहे हैं। इसलिए दबा के जब जो सरकार के बोले सरकार के संरक्षण में यहाँ अपराध फल फूल रहा है, तो भी कोविड-19 का आंकड़ा दबाना सरकार के लिए बायां का खेल है। लगातार दबाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये दबाने की चीज़ नहीं है। ये ज़्यादा कोई संक्रमण हुआ किसी को पॉजिटिव है तो उसका इलाज कराएंगे ना। सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई है पूरी तरह से। कोविड-19 के ये इलाज में सरकार, ममता सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसीलिए आंकड़े को दबा के अपना जनता के बीच में अच्छी छवि बना कर रखना चाहती है। लेकिन जनता सब चीज़ को जान रही है और किसके चुनाव में जवाब देगी जनता। बोल रहे सर, झारखंड में क्या परिस्थिति है कोविड-19 में? झारखंड में हम लोगों ने अभी वहाँ पे यूपीए की सरकार है, उस सरकार को जनता ने मैंडेट दिया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार काम करे। झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। चाहे कोविड-19 हो, चाहे विकास के मामले में हो, आज पूरी सरकार फेल है। पूरी रघुवर सरकार ने जो विकास के काम किए थे, वो जो काम चल रहे थे अधूरे काम को भी सरकार ने बंद कर दिया है। ये हालात। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।